স্পোর্টস 24 এর সবচেয়ে বড় খবর, আইএসএল নাও খেলতে পারে মোহামেডান স্পোর্টিং। আইএসএল এর সূচি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরেও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব শেষ পর্যন্ত আইএসএল খেলতে নাও পারে, জানান স্পন্সর বাংকার হিলের শীর্ষকর্তা দীপক সিং। তার মতে স্ট্রাচি, বাংকার হিল, মোহামেডান এই তিন পক্ষের মধ্যে যে টার্মশিট তৈরি হয়েছিল সেটাই পরিবর্তন চায় মোহামেডান, আর তাই এই চুক্তি বাতিল করা হচ্ছে বলেই দাবি দীপকের। এদিকে গোটা বিষয়টা নিয়ে হতাশ স্ট্রাচি গ্রুপের কর্তা রাহুল চৌধুরী। बंकर हिल ने एक इन्वेस्टमेंट डील की थी विद सराची स्पोर्ट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन आईएसएल, तो उसके बेस पे एक टर्म शीट साइन हुआ था। वो टर्म शीट जब फाइनल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो रहा था तो क्लब ने बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट किए और उसके बाद जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे, जैसे इन बेस्ड ऑन द टर्म शीट जो बोर्ड ऑफ द मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में 2 मेंबर फ्रॉम क्लब, 2 मेंबर फ्रॉम मोहम्मद स्पोर्टिंग, 2 मेंबर फ्रॉम सराची, 2 मेंबर फ्रॉम बंकर हिल होगा जो फुटबॉल ऑपरेशंस को रन करेगा। किंतु क्लब चाहती है कि इस बोर्ड में 5 मेंबर क्लब के हों, 2 मेंबर बंकर हिल के हों और 2 मेंबर सराची स्पोर्ट्स से हों, जो कि लाजमी है कि एक एज एन इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि फुटबॉल ऑपरेशंस में हमारा से रहे। बेस्ड ऑन दिस शायद ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। पिछले 15 दिनों से इस पे डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, बट वी ऑलमोस्ट देयर, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये एग्रीमेंट साइन होगा। মোহামেডান সচিব ইশতিয়াক আহমেদ তিনি বলেন যে কোনো সমস্যাই টেবিলে সমাধান হয়ে যায়, দুপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো, আশা করি কোনো সমস্যাই হবে না, আশা তা। আমরা আলোচনা করব, আলোচনা করে ওনার সাথে কথা বলবো। উনি হয়তো মাথা গরম করে বলে দিয়েছেন, আমি আশা করছি এটাকে আমরা মিটিয়ে দেবো। একটা যুদ্ধ টেবিলের মধ্যে বসে সেটেল হয়ে যায়, এ তো ফুটবল খেলা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।